सुप्रीम कोर्ट यकरंदी पदा PTI असम्बली वाते राह के शोर व सलाह दातक PTI मरहलावार दस्तकशियनी मंजूरी खिलाफत चीफ जस्टिस से सरू किया 2 बास की बेंच केस गोश दाश्तक चीफ जस्टिस से गुश्त की मरहलावार दस्तकशियनी मंजूरी बाबता हाई कोर्ट फरमान क्लियरी स्पीकर मरहलावार दस्तकशियनी मंजूरी करने का हिचोड़ी कानूनी अर्जिश नेस्ते मजन वजीर शहबाज शरीफ गुश्त की पाकिस्तान गोती ग्वाजल हवार और हारानी तावान सरजम गुतनका हारो जावरानी गिरदार कन के हाथरा दुनिया पाकिस्तानी हमो का कुमक बिका एक रानी सख्ता पाकिस्तानी कुमक की ज़रूरत है। मजन वजीर शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क का हार आमाचानी बहाली बाबता ऑनलाइन दीवान सरूखी गुजर मजन वजीर शहबाज शरीफ को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली सदर साबा कोरोसी गो गिंदुरिन खुतक गो पाकिस्तान हमो कोड़ी कोमक करने के सदकी दातक आई गुश्त की मगरानी साख्ता पाकिस्तान ने दर्दा हवारी लूटे के पाकिस्तान हमक पेड़ा कोमक विकनी बुंजाही दरीकारानी वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी गुश्ते की मुल्क के गीश्तरी बहर हारा तबाह कुतई इमरान खान दरोगी सियासत करने गई आर्मी चीफ तैनाती एक इंतजामी जीड़ा ही इशी वाकुख्तार मजन वजीर गोरया भले इमरान खान हमशी सर सियासत करने गए अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुश्ते की पाकिस्तानी गीश्तरी हार सबब जेर आप पाकिस्तान ई वहद दुनिया कुमक की ज़रूरतें माहौलियाती बदली सबब दुनिया निश्ते के इंसान बाजी जीरहानी आमाचा अमरीका लूटी की यूक्रेन जंग जुत्ता हलास कनक भी डॉलर नियाद गीशी यकशला बरजाह इंटरबैंक डॉलर नियाद 10 पैसे गीशी पर $1 कलदार 75 पैसे सरबुतक कलदार कदर ए हफ्ते का बास जहाल कपड़े पाकिस्तान कोरोना वायरस से केसानी शरह कमी अबीद गोस्ती की 24 कलाकरियामा कोरोना वायरस से 2 नादरा बीरान गुतगा पाकिस्तान कोरोना वायरस से नादरानी लड़ा 5 सेमी नंबर गोस्ती की 24 कलाकरियामा कोरोना केसानी शरह 0.88% रिकॉर्ड करने गुतग ईरान पुलिस से हिरासत जिन्हें के कोश पद बिंदात बुतगी जहरशानी सबब 9 मर्दुम बीरान गुतगा ईरान बुन शहर तेहरान हवार 20 शहरा ई वैल हिलाफ जहरशानी का नकबू गई बेले दमक मौजू दानत रुंदी होरहारन सबब कान की कोरा आप सबब जमींदारानी के शारा मजने के साथ से तावान रस्तई सोलर बोरा होर लोग सरजम तबाह कुतई कोरे बर आप रद जाहई और अगा इंतजामिया पा वहदा गाम गेश नसुल गुड़ चदो गेश तावान भी नसीराबाद अस्ते होरोहारानी सबब क्वेटा कलाती खान रिंद हम सकबाज असरमंदी दमग के शार सरजमा तबाह तगा लोग कब तगा महलूक जंजालानी आमाचा इंतजामिया निमगा असरमंदा हित छोड़ी रिलीफ न रसक और सर्वे हम करेंगे बुतक कलाते दमक कली गौस आबाद होरोहारन सब सरजमा तबाह दमग और लोग कब तगा कच्चे दिवाला हम तावान रसक महलू के मजदे कच्ची बेलोग बुतक और आगो लगेगी जावरा डरने सर कब तक और कोमा के राह चारा सांगड़ दमक जमाल रोंझो सीम नाले त्रक्का के सबब सरजम जेरे आप दमगे मर्दों पहरीसी जाहा सर को तक असरमंद डरने सर कब तक वो बाजी जनचालानी आमाचा आनी कोशिश के मैं डरना कब तक कस में हाल कुर्सी का नगा नहीं जैकोबाद मलेरिया तब मजनी के साथ से शिंगी मलेरिया सबब चोको जाल बोला हवार 4 मर्दों मलेरिया सबब बीरान बुतगा यक मर्दुमी दिलो लाप नादराई बीरान बुतक तीजिया गो शिंग बू की नादराई गिरदार करने के हाथ चांद सलामती महकमा गामगे जूरगा नहीं बलूचिस्तान होरोहारन सबब सैसद यक मर्दुम बीरान बुतगा सिंध होरोहारानी सबब तबाही बरजाही
سندھ کے ساس افسد افت مردم ہورانی سبب جتائیں ویلا بیران بوتگا جتائیں دمگا وڑوڑی نادرائی شنگ بوتگ 24 کلاکانی نیامہ جتائیں نادرانی سبب 6 مردم بیران بوتگ کلاتا سرین پروشی گرانبائی یا محلوق تک انصر کتگ ہورو ہارے سببا راہانی بندش سببا بلوچستانی گیشتری دمگ ورگی چیزانی تنگی ودی بوتگ کلاتا بازی دمگا آرٹ نام و نشان نگواہد راہانی بندش سببا آرٹ ڈیلر آرٹ نہاد دوسری کتگا کراچی دمک کیماڑیا بلدیہ اتحادی ٹاؤنہ پولیس سے کارروائی کو تک منشا گروپ پہ 6 سال بلاہوار افت ملزم دستگیر کو تگا ملزمانی گورا مزدی کے ساتھ 400 آئس دس کب تک پولیس سچا ملزم 2 لکھ کلدار ہم 10 کب تک جیکوبادی تحصیل گڑی خیروئے دمک تھانہ پہنوا بھٹی 2 ٹولیانی نیامہ جنگو چوپ نیامت تیر گوادیا یک مردمی کشک بوتگ و یکی ٹپی بوتگ گڑی خیروئے دمک گل بہار بھٹی 2 ٹولیانی نیامہ تیر گواری بوتگ نالے دمک گریشی گنداری کور پل ٹھیکیدارہ رد جوڑ کو تک چرشی سببا آبادی آپا گفتگ دمگے مردم سک باس اثرمندہ محلوق کے گوشگی کے گنداری کورے پل لے رد جوڑ کرنے کے سببا ما اثرمند بتگے